To log in, admin 01 capital letter A. Password is admin 01 also. Mag-require na siya og change password. Okay. Change password is required. Current password ako ang A, admin 01. New password, among ginabuhat, admin 02 para di nimo malimtan. Kasi kani siya, bisag kinsa kabaluan na okay ra, kay offline facility man na siya. Basta dito na mo mag-careful, very very careful. Okay. Change na. Pag mag-upload na sa WeAccess na site. So agency name, tong Barangay Council of pangalan sa inyong check eh. Ano yung check eh? Ito, SK Barangay meron. Council. Okay naman siya, dili na